पे आसी पहुँचीगला कुरुक्षेत्र जंक्शन देखो। बाकी चंडीगढ़ रु कालका देखो एत समय पहाड़ ब्यूटीफुल पहाड़ तो ओह्लू यहाँ हूँ कालका प्लाटफर्मटा सब लास्ट प्लाटफर्म जुआर तो गलु लास्ट आ बाकी ब्यूटीफुल व्यू भाई मस्त बाकी जगह देखने पेट पुट जाओ पैसा भी उठी जाओ क्या कहना आसिया गोटे डिटेल वीडियो करें आप देखिए रास्तार पूरा माहौल से बाकी व्यूटा देखो बाकी पूरा माने बादलटा पूरा लगी पहाड़ मस्त सब जिन देख सजा कि थुआई होटेल तार बाकी खाइब ये बस रेडी बाकी पछे नजारा awesome सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल सुदेश ब्लॉग्स। तो ये जाइए टाइम पाखापाखि 7:30 रे दिल्ली टू कालका शताब्दी एक्सप्रेस रो जर्नी थिला। बाकी आपण मान तो देखुछन चेयर ट्रेन जर्नी आई होप आपण डेफिनेटली एंजॉय करियो जेहेतु गोटे नुआ एक्सपीरियंस हमें जाउछ एबे कोठी शिमला टू कुफरी बाकी डे 3 एटा तो तत्तर सब जिन आसिली वीडियो करें कालका रेलवे स्टेशन तो ओह्लैला आपको डेफिनेटली देखेबी तो जर्नीटा टोटाल 4 घंटा रोचे कौन मिलूँ खाया कौन सब जिन देखा ओके फूड रिव्यू भी शेयर करा बाकी माँ सेपटे बस मनोरंजन भाई बापा पूर्वर जो वीडियोटा पड़ी आप डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे कमेंट सेक्शन बढ़िया बढ़िया सब दिखाँ कारण मोटिवेट आउ वीडियो पकड़ साइड गोटे सुंदर ट्रेन जाऊँगी जोटा कि सरस्वती दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि एसी नॉन एसी 3 टायर एसी 2 टायर एसी अच्छी ट्रेन एवं स्टार्ट जर्नी जोटा कि आम शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली टू कालका बाकी चलती प्लाटफर्म नंबर 2 रु छाड़ू जदि आपने आसुँच ठीक 7टा बेले ट्रेन लगाऊँ तो 7:40 छाड़ आपके टाइम रू आसी पहुँच जाए कि डे 3 रे स्टार्ट होगा पाखक पलि आसला आमर बिस्कुट गोटे मेरिल बाकी सुगार चाह गोटे टी कोस्टर नुह बाकी यहाँ डिप कर पीवा अमूल पैकेट आज यूजुआल ट्राभेल ब्लॉग रू के फूड ब्लॉगर मुझे भी जानीपर बाकी एत खाया जिन सब मिलूँ शताब्दी एक्सप्रेस रो चाह रेडी ट्रेन हमर पास कर सोनीपत जंक्शन बढ़िया प्लाटफर्मटा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी अच्छी बाकी रेनोवेट प्रोसेस अच्छी ट्रेन एवं चली सोनीपत रु पानीपत भितर बाकी यार हॉल्ट रोचे 5टा खंडे जोटा कि न्यू दिल्ली रु बाहर की सोनीपत जंक्शन पानीपत जंक्शन कुरुक्षेत्र जंक्शन आम्बला कैंट जंक्शन तापर चंडीगढ़ जंक्शन और लास्ट को कालका आसी पहुँच पानीपत जंक्शन बाकी सोनीपत जंक्शन प्लाटफर्म नंबर 2 रे थिला वाशरूम कंडीशन बहुत खराब थिला बाकी वीडियो करिहला नै बाकी देखुथिबे रेडी पानीपत पहुँचला पानीपत जंक्शन में ट्रेन बाकी मनोर खाइया आसला मनोर कौन अच्छी ब्राउन ब्रेड अच्छी अमूल बटर आदि कौन अच्छी भेज पोहा अच्छी बाकी ट्रेन में जहाँ मिलता से मन गोटे चॉकलेट दिखाई गिफ्ट टमाटो केचप रेडी बाकी सब दौरान ट्रेन अनुसार सीट अनुसार दौरान बाकी पानीपतर आमर सेपट साइड जोटा कि प्लाटफर्म नंबर 5 रे लगुच पहुँची गला 8:56 8:56 पशिगला ठंडा गोटे जे कि टोटाल ठंडा नहीं ठंडाटा ठंडा है बाकी ब्राउन ब्रेडटा किसी एमतीका पैकेट आसो पूरा प्रीमियम पैकेज रे आसोनी कौन 5 टका नहीं डायरेक्ट खाई बाकी एमती जिन आपको मिले टेस्ट करी कहूँ क्या लगुच रेडी
ଖାଇବା ଆଉ। ଟେଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଅଛି ବାକି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମୋ ସହ କେନ୍ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ମନେ ଭାଇ ପୋହା ଖାଇସାରିଲା ମନେ ଭାଇ ବାକି ତାଙ୍କର ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଆଉ ଖାଇବେ ଆଉ। ଏଇ ତ ଜୀବନ ଦକ୍ଷିଣୀ ପବନ ଚାଲ ରେଡ଼ି। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି ସୋନିପଥରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଜଙ୍କସନ୍ ଭିତରେ। ବାକି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସୁନାର କ୍ଷେତ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁନାର କ୍ଷେତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମସ୍ତ ଭାଇବ୍ସ ପୁରା ପୁରା ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାଷ ଜମି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଚାଷ ହେଉଛି। ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ଚାଷ ହେଉନି, ପୁରା ଫୁଲ ଫୁଲ ସହିତ ବି ଚାଷ ହେଉଛି। ସୋପାନା ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ। ଦୁଇଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଜଙ୍କସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାକି ଷ୍ଟେସନର ଭ୍ୟୁ କିଛି ଏମିତିକା ପୁରା ଗଛ ଗଛ ଦୁନିଆ ଜାଗା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଜଙ୍କସନ୍ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଚାଷ ଜମି ଏପଟେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଷ୍ଟେସନରୁ କାଲକା ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର। ବାକି ଚାଷ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର। ଗୋଟେ ଚାଷ ହୁଏ ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷ ହୁଏ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ। ବାକି ଇଏ କେଉଁ ଚାଷ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ। ଅମ୍ବାଲା ଜଙ୍କସନ୍ ପାଖରେ ଆସି ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାକି ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଅମ୍ବାଲା ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିଉ ରେଡ଼ି। ବାକି ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ଲାଗିଲା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 1। କାଲିଟା ବର୍ଷା ବି ହେଇଛି ଏଠି, ଶୀତରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭାରି ହଇରାଣ। ବାକି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏବେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ କାଲକା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି। ବାକି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଲେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ର ଭ୍ୟୁ ଅଲଗା, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ର ଭ୍ୟୁ ଅଲଗା। ସରି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ କାଲକା ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ଟା ତାର NHଟା। ବାକି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ କାଲକା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସମୟ ପୁରା ପାହାଡ଼। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପାହାଡ଼। ବାକି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ଥିବ ତାହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ସ୍ନୋଫଲ୍ଟା ଦେଖିବା। ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା କୁହୁଡ଼ିରେ ପୁରା ଛଇ। ବାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଖରା ଦିନରେ ଏଇଟା ଶୀତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ୱେଦର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବାକି ତାଙ୍କ ଘରଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ କେଉଁ ଥିବିରେ ହେଉଛି ଆଉ ଘରଗୁଡ଼ା। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖିବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କେବେ ବି ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗପଟ ସାଇଡ଼୍ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ବାକି ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କାହାର ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟର। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ଭାଇ, ପଇସା ବସୁଲ। କ'ଣ ନେଚରରେ ରହୁଛନ୍ତି ରେ ଭାଇ, ଅମେଜିଂ। ଦେଖିବେ ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଘର। ଦେଖାଯାଉଛି ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଭାଇ, ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ। ବାକି ଜୀବନରେ ସମୟ ଥିଲେ ବାକି କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ତ ଏମିତିଆ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆସିବ। ବାକି ସେଠି ଗୋଟେ ଜିମ୍ ଆଉ ସ୍ପାର ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ମାହୋଲ ସେଟ୍। ବର୍ଷାକୁ ଶୀତ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଲକା ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା, ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଯୁଆଡ଼େ ତ ଗଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ। ବାକି ଏମିତିଆ କିଛି ଭ୍ୟୁ କାଲକାରୁ। ଯିବା ବାହାରି ଯିବା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ। କେମିତି ଅଛି ତ
ଇଏ ଶୀତ ନୁହଁ ଆଉ ତାହେଲେ ମା ପୁରା ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଶୀତ ସହିତ ଆଉ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 11:49 ରେଡ଼ି ଚାଲ କାଲକା ଷ୍ଟେସନ। କି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାକି ଆଗର ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ସବୁ ଦେଖିବ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ଅଲଗା ପୁରା ସୋଫା ଫୋଫା ପଡ଼ିଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଭିତର। ବାକି ଡର୍ମିଟୋରୀ ବି ଅଛି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ରହିପାରିବେ। ବାକି ମସ୍ତ ଜାଗା ବାକି ମସ୍ତ ଭିଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କାଲକାର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ବାକି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ତ ଭାଇ ପୁରା ଲାଜବାବ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକିରି ଏଇ କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ବାକି ରେଡ଼ି ଆଉ ରେଡ଼ି ବାକି ଦେଖିବା କେ ଯାଏ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ପାହାଡ଼ ଆଉ।